हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल phani ड्राइंग ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोट। आज हम पुराने समय में जिस प्रकार राजा महाराजा लोग अपने नाव में जाते थे, उसी प्रकार आज हम एक हंस के रूप में एक बोट बनाएंगे। देखिए, नाव बनाएंगे। देखिए मैं किस प्रकार से उसका शेप निकाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए अभी इसे पूरा करते हैं बहुत आसानी से।
find my way tonight, way tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? We'll make a new tomorrow. Won't you talk to me? One night to find the answer. Won't you talk to me? What makes this heart beat faster?